Assalamualaikum dan salam sejahtera. Saya M. Syahrul bin Bandu dari Kolej Tingkatan 6 pada Universiti Tawau. Hari ini saya akan buat perkongsian tentang tajuk pengatur caraan ataupun programming yang diajar dalam semester kedua untuk silibus baru. Untuk tajuk programming ni kami memilih pengatur caraan Python yang akan diajar kepada pelajar-pelajar di Kolej Tingkatan 6 pada Universiti Tawau. Berbanding silibus lama kita menggunakan C programming. Sebelum kita mulakan sesi pengajaran, saya ingin berkongsi beberapa tajuk penting dalam semester 2 yang perlu dikuasai oleh pelajar supaya pelajar dapat menguasai dan mendapat grade yang baik dalam semester kedua ini. Kita lihat kandungan dalam semester kedua. Yang pertama ialah komputer program. Komputer program, pelajar akan belajar tentang definisi komputer program, contoh-contoh komputer program, bagaimana sesuatu program dilaksanakan, kemudian ada beberapa jenis error yang selalu berlaku dalam pengatur caraan. Kemudian yang kedua ataupun chapter ke-9, pelajar akan belajar tentang fundamentals of programming. Kemudian pelajar akan belajar tentang analysis and design. Untuk topik yang ke-11, pelajar akan belajar tentang types of operation, maksudnya operasi-operasi yang kita gunakan dalam pengatur caraan. Kemudian tajuk yang ke-12 ialah control structure. Dalam control structure, pelajar akan belajar tentang struktur kawalan ulangan, struktur kawalan pilihan, dan banyak lagi. Kemudian bab 13, pelajar akan belajar tentang subroutines procedure ataupun functions. Kemudian dua topik lagi iaitu fundamentals of data structure. Kemudian yang terakhir ialah problem solving in programming. Di mana pelajar akan membuat atur cara untuk menyelesaikan sesuatu masalah dalam pengatur caraan. Kita lihat kandungan dalam bab yang pertama untuk semester kedua. Objektif yang kita akan capai ada 3 objektif. Yang pertama, pelajar dapat define a computer program. Jadi apa itu computer program? A computer program is a set of instructions written in programming language that tells a computer what to do and how to do it in order to perform a specific task or solve a problem. Contoh komputer program yang kita selalu gunakan ialah Microsoft Word. Microsoft Word digunakan untuk menaip perkataan ataupun membuat dokumen. Contoh yang kedua ialah Google Chrome. Google Chrome juga merupakan satu komputer program. Yang lain seperti mobile main game lah, salah satu contoh komputer program. Kemudian calculator application. Itu ada beberapa contoh, ada contoh lain lagi yang selalu kita gunakan sehari-harian. Yang kedua, objektif kita yang kedua ialah explain the computer program development environment from editing to execution. Maksudnya di sini ialah pelajar perlu dapat menguasai, menerangkan bagaimana proses pembangunan sesuatu atur cara. Pertama sekali ialah editing, kemudian saving, compiling ataupun interpreting, linking, execution and debugging. Kita lihat yang pertama, editing. What is editing? The programmer write the source code using text editor or integrated development environment (IDE). Contohnya seperti Visual Studio Code, CodeBlocks ataupun PyCharm. Kemudian contoh di sini seperti Hello World. Hello World ini kita akan type di aplikasi untuk menaip atur cara. Kemudian yang kedua ialah saving. Apabila kita punya atur cara, kita sudah type, kita akan simpan. Saving ialah the source code is saved in file with a suitable name and file extension. Contohnya kita simpan dalam main.c ataupun hello.py. Apabila kita menggunakan Python. Proses yang kedua ialah proses yang ketiga ialah compiling ataupun interpreting. The source code must be translated into machine code so the computer can understand it.
Okey, apabila kita ingin komputer laksanakan kita punya atur cara, pastikan atur cara tersebut dia compile ataupun dia interpret. Okey, ada dua jenis translator sini, iaitu compiler ataupun interpreter. Okey, compiler ni maksudnya dia translate the entire program before running. Contohnya C ataupun C++. Sementara interpreter ialah translate line by line while running. Contohnya Python ataupun JavaScript. Okey, kemudian yang keempat ialah linking. The compiler program is linked with other necessary file or library to produce the final executable file. Okey. Contohnya file.exe untuk Windows. Okey, kemudian fasa yang kelima iaitu execution. The program is execute ataupun kita run program tersebut and produce the desired output on the screen or other device. Okey, dan yang terakhir ialah debugging. If the program contain error, the programmer use debugger to detect and fix the problem. Okey. Okey, seterusnya yang ketiga, apa yang perlu dikuasai oleh pelajar ialah explain types of programming error which include runtime error, syntax error and logic error. Okey, jadi pelajar-pelajar kita akan lihat satu persatu apakah jenis ralat yang selalu berlaku apabila kita membuat sesuatu atur cara. Okey, kita lihat yang pertama iaitu syntax error. Okey, apakah yang dimaksudkan dengan syntax error? A syntax error happen when the code breaks the rules of programming language, like a missing a colon, bracket or wrong indentation. Okay, Python cannot even start running the program until you fix it. Okay, seorang pengatur cara mestilah menyelesaikan ralat yang ada sebelum kita dapat menyelesaikan sesuatu masalah menggunakan atur cara. Okay, kemudian jenis error, syntax error contohnya seperti berikut. Okey, contoh, saya ambil contoh Python. If x equal to 10, print x is 10. Okey, syntax error example. Contoh syntax error sini ialah missing colon. Okey, after the if statement. Okey, kemudian kita betulkan error tersebut. If x equal to 10, print x is 10. Okey, kita letak colon di situ. Jadi masalah syntax error diselesaikan. Okey, kita lihat contoh error yang kedua. Runtime error. Okey, apakah yang dimaksudkan dengan runtime error? A runtime error occur when the program is running. It usually happen when something unexpected occur, like dividing by zero or using an undefined variable. Okey, iaitu kita bahagi dengan kosong ataupun kita menggunakan pemboleh ubah yang tidak declare, tidak diisytihar di situ. Okey, contohnya seperti berikut. Okey, x equal to 10 and y equal to 0, print x divide y, maksudnya 10 bahagi y, 10 bahagi kosong. Okey, masalah timbul kerana division by zero. The program stop running execution. Okey, ini contoh runtime error. Okey, macam mana kita mau selesaikan masalah ini ialah if y tidak sama dengan kosong, print x bahagi y, else print cannot divide by zero. Okey, kita menggunakan if else. Okey, kita lihat contoh yang terakhir ataupun jenis error yang terakhir yaitu logic error. Apakah itu logic error? Okey, pelajar-pelajar perlu menguasai tajuk ini sebab tajuk ini pernah masuk dalam peperiksaan STPM. Okey, logic error. A logic error is when the program runs without crashing but the output is wrong because the logic in your code is incorrect. This is the hardest type of to detect lah. Maksudnya sukar untuk kita kesan error yang ini ya, sebab error ini selalunya dia berkaitan dengan crashing. Okay, run without crashing. Okay, contoh
Nombor 1 sama dengan 10, nombor 2 sama dengan 5. Jadi average sama dengan nombor 1 tambah dengan nomor 2 bahagi dengan 2. Oke, print average. Dia punya variable ialah average. Oke, apa masalah yang timbul? The programmer forgot to use parentheses. Python run this as 10 plus 5 divided 2 equal to 12.5, which is wrong. Okay, kenapa dia error? Sebab tidak ada kurungan. Jadi program akan laksanakan nomor 1 tambah nomor 2 dahulu. Jadi bagaimana dengan penyelesaiannya? Penyelesaiannya ialah average sama dengan nomor 1 tambah dengan nomor 2, kemudian kita buat kurungan, barulah kita bahagi dengan 2. Oke, itulah contoh-contoh error yang selalu berlaku di dalam pengatur caraan. Oke.